Hola hun vits halina shnapol ha hunals bi. Lilta vitsa te yok li vits yale. Te la chets la hun ali ukum. Pero lile te la hital hun animal o ha tibane chon skaldik. Le las mak be yok li ukum skaldik. Las nopia skaldik li hun animal tiaval chon skaldik. Las nop que mil skotol di hayi el no polik hoy natla metige lana hato wajilik yakas no li ukome yakas pas nukim que han nuk tamart pas o no muk te ukum chat yani la hayati onyx kaldik ti viniketik o moletik so la sons ik usitah pastik itah noptik usa shushkutik li ukum ishlane lili kala watik chila shi kali moletik lile hune ali baitake hikotla hun ali mut ha kochal ali tunserek la balas kelli mut yal tunserek ali balas ohilan ali misham li bumakal yala imuyok la busham yunji las nopik yal timole tikstokone ali himuyik la watel hun teolita hun vits mukta vits yala himuyik la watel hun y teilash awla hati ikume buch skol taban skaldik tas hol shali vitsat teila puchilis taik hun ani chon o hun animal mulas shokh takinik ono ta hay li moral que está pase ta is vai que snatios venta shvina o que smukas batli morale venta chuk buk alas taya da likas esnieli moral ليك شبه صالة اللي علي نوي على هالي هاد كم شقة تيوت يالي نادي هاد ليك وصالة لا تميت سوتسن هاد شالي مال زخشو يالي نهاجن دي صالة لسكان يالا هلا تاني بيجونو ناقص باسلي متجون ناقص باسلي هذا تكيل بيجسالي لا لا هاك بين لا كل بين ياك بكيل عليه لا يكيلي ان هذا تاني بيج تيجي تدخل وانت باسلي عليه مش انا شلون كنت تقول لا تيجي نجالة شباتي عليه تيجي تيجي نقول يبغى نتبرسي وجاده شتوه تيجي تيجي جابلني يسالون مش تو يعني li hole bile maagnu tahpas ketik os tegelikult an tahna kutiks an wahve kutiks an chuk am kutik ali tegelikult tahpas tahna kutik yale hano yen
vokol ono ta pasel yale mukin haak no ta sak di holom ketika ati haak di holom bile munanto vok di bile pero tegel que se antana chabae ha ono yen ya ono pasel vokol di pas holom bil ta pas ketika ke vokol an chikil ketika ni tegel que se antana an que se an unetik des sola di unetik ha ono yen awos ek shwina ma que se chich pasel yale ha ali ha yakin spase ya li morale pero mono ha no na ya li moral pisle na ko hin na kastigilan pisle no ha yakin sala le ni chika kwenda ya li kusita pas ya le yin to ho ko jwina le ho kusita pas ya ta sangre stava shkaldike pero le ha to le 30 pesos likia pero lis تهول كاكالي استهول كسي استهوس ناولين مش أنا استهول أنتي كاكال حياة يعني. Ali María Ruiz Núñez, Liquemanta San Miguel, municipio San Juan de la Libertad. Ali Camtela el presidente de la Sociedad Cooperativa Chilimchon. Más vaita hecta na olecta calukli les licutic que alukli las pasik nombrar o las tuhiktibuch hayem chikon am teletiki aluxlita santa administración hoy ta año 1999 ta 15 de agosto 1999 hoy ale escucha hoy hoy familia y hoy epli yala biki ali ansetike y chilikla que mucha shwaik y muyuk stak inik santa educación kusela chan ohunti yolike ale hoy vokalil shwina pisil hoy anohon ali kuchela hano kuchel hoy cooperativa an kusigal santa café matvit pero shwina tin tahutu konosla café y tahutu chichonel le hati snopik ti ansetik yale halek pastik formar un cooperativa santa artesana Keltik me ali me balda hutik skol das ko ti santo awas latike shi kon halike Ha no van las liques texcaldiga ha kutel Santa Estados Unidos Santa ta Isla Tortuga que es lumalik la yiktaik likusi lik takliamtale he yiktaik alim 19,062 80 centavos que Santa alis like amtali al chalike muyuk stak inik majikcha kon amdik muyuk la Stak ini kusitlikesik las mancutic telas se mantas chocalim estambres y yichpukel de 12 comunidades. Apela hali te huolen kakal halma asmukeli. Asmukeli halmali. Ten huolen kakal halma asmukeli. Lisi istunan shanip hubi kakal asmukeli. Ta año 2000 dono hato hatslik chamuk hutuk y pe hutuk hano tik aluk chitalik manolal Santa Café. Ta ora muyuk buta kutik ano buchit Chanel muyuk ali tabil ali mercado hamali ali tsotswina ta ora stoke porque hutuk lit chamia ali pokeletike kusai salisha ochem kudik Santa Carol kutike kalon yale oi
avance hutukial tejano ti tzots wokolal ya al chiquil kutika. Estamos decreciendo, 400. Decreciendo. Más muquech bata 100 pesos o más biquit hoy te ya el toyo estojol hoy te 80 o te 60. Días precio 450. Pero así al embli 50 años que me otscanik más ya el toyo bata 400. Ye más manis makli. Hamal di iskaldige hala ali. Chik pom la di isi. Chik di ha puntas mal di. Di ha ista ali di. Hoy va kentike. Hach no mushtom kutik esas pasel. Hoy me vichtalta horas toholti. Sisomti sociedad dialete on Juan. Chopol chay kilomen pero on kashkut kutika kun hati yanto país canicles pedido ikia. Male oshahtaga kutik patelata Estados Colorado. Di hunos toke oshahtaga kutik patelta Francia. Hash chibach kaldik. Te yoshibale ha Philadelphia. Di hunos toke ta Suiza. Chute Canadá. Ite Italia. Hasete ali. Slahta kutik bates kalili pok kutike. Pelahina hata ali tak anche kushkitik mas kalita resistencia ditaha. Lelah no kutik an kutik un proyecto bicho escolta an kutik sentati. Kusachi amte kutik ota colectivo. Bicho me voy a calcenta panadería o ya calcenta chitón. Bicho me yo calcenta chitón me senta artesanía. Ano ti na oyala ti na kata resistencia o yan kutik lihayenchi amte kutik ta colectivo. Lehonei cambio en el come y hachte col scotol scaldic di gente, tío, porque ya cal no charli ucom nete chlas scotol di hayi no pol na calic di comunidades yala. Ti buch batlis beleli ucom scaldiga hala helvem batel di shulim chon la hene. Hala helvem tham batel ti beo al ucom scaldiga hene. Nitahana yun aleki ya ikti anse te kun hechla ya likti hun historia ya la hayun hechi kom otas bihen ti hun cooperativa ya sventa la muchaisha ikti hun animal ya albo hala spas salvar chikal dikti gente buchlahto shanash. Yun tak ang kutik ti chmuk imiale ma tak ang kutik ti yoch chay ta chen. Hali kelo kutik ache. Tak ang kutik ti mush pahik yal kaluk mekik takleh ang kutik ti akos talik tamas helavel.